1875 bishiwo Indian Meteorological Department eba hakotoni nokbar salbar tangbede songajak o bishiwo tangbedeni fil bishi sarabati songajak salno kitingei kwbangma sambotang yaprini harjaka hakotoni joto hastini nokbar salbar tangbedeni bwkhaktwi jarsalo samungbotangni no kaisa bedek wngwi Gokulnagar songajak Central Training Institution o salchani bai kaisa workshop tei hojak khlaimungni panda songsai rwjaka NDRF ni tangkagrang twino asalni workshop no songsai rwjakhani koktomani bisingtwi saimanka asalni workshop no twino srai kok saikhnareka tangbedeni adongrok ইভিনিং তা আমরা আজকে আমাদের যে 150 বছর পূর্তি উপলক্ষে আইএমডির আমরা আজকে এনডিআরএফে আছি এনডিআরএফের সাথে আমরা মানে ইন্ট্রোডাক্টরি প্রোগ্রাম করছি আমাদের সাথে এনডিআরএফের আমাদের ডাইরেক্টর কমান্ড্যান্ট ডেপুটি কমান্ড্যান্ট ওনারাও আছেন তো আমাদের এই প্রোগ্রামটা অ্যাকচুয়ালি ইন্ট্রোডাক্টরি প্রোগ্রাম অ্যাবাউট ওয়েদার সার্ভিসেস আর আমাদের এই প্রোগ্রামটা সারা ভারত জুড়েই হচ্ছে বিশেষ করে আমাদের নয়াদিল্লিতে কিছুদিন আগে হয়ে গেল ওয়েদার অ্যান্ড উইমেন আজ হচ্ছে ওয়েদার অ্যান্ড ইউথ এবং আগামী 14-15 তো প্রোগ্রাম আছে আমরাও গত এক বছর ধরে প্রোগ্রাম করছি বিভিন্ন জায়গাতে প্রোগ্রাম করছি এবং আমাদের অফিসেও আমরা বিভিন্ন ওয়ার্কশপ করছি আগামীকাল এবং 14th a workshop no twino koktoma thunaroni bwskango phai NDRF ni deputy commandant Sanjit Kumar Negi Saka o workshop ni bisingtwi climate rok twi kaham ke shenamung manai NDRF ni tangrak rok मैं डिप्टी कमांडेंट संजीव फर्स्ट एनडीआरएफ से और आज जो आईएमडी डिवीज़न अगरतला के सौजन्य से एक वर्कशॉप और आपका अवेयरनेस एक कैंपेन चलाया जा रहा है जो कि यहाँ एनडीआरएफ और सीटीआई के जितने कार्मिक हैं उनको आईएमडी की फंक्शनिंग के बारे में बताने के लिए ओकेजन है आईएमडी के स्थापना हुए 150 साल हो गए हैं और इसी कड़ी में देश भर में जहाँ भी आईएमडी के इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं स्कूल कॉलेजेस वगैरह में भी जैसा कि बताया और आज के इस प्रोग्राम के दौरान जो अभी ये सेशन चल रहा है यहाँ पे इसमें एनडीआरएफ के लिए और आम जनता के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानकारी है जिससे कि हमारा काफ़ी फंक्शनिंग में इम्प्रूवमेंट होगा हमें काफ़ी नॉलेज भी गेन हुआ और आईएमडी के द्वारा जो भी फोरकास्ट वगैरह जो वेदर के रिपोर्ट वगैरह टाइम टू टाइम दिए जाते हैं उससे डिज़ास्टर की सिचुएशन में हमें काफ़ी हेल्प मिलती है हमें रेस्क्यू और इवैक्यूएशन वगैरह में और जिसकी वजह से काफ़ी लॉस को हम कम कर पाते हैं चाहे ह्यूमन लॉस हो चाहे प्रॉपर्टी का लॉस हो थैंक यू IMD ni 150 bishi songajak salno kitingai ketal Delhi ni tangbedek ni habanogo panda songajaknai faine 14 tei 15 January o songajaknai panda Bureau Report Kokkhora